मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि अल्लाह ने फरमाया वलौ शाअ अल्लाहु मा क़ततल लल्लज़ीना मिन बअदिहिम। हज़रत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूद और नसारा में लड़ाइयाँ हुई हैं, आपस में इनके फ़िरक़े बने, लड़ाइयाँ हुई हैं। तो अल्लाह चाहता तो लड़ाइयाँ ख़त्म कर देता, सबको ज़बरदस्ती हिदायत पे डाल देता, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते और ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। वजह क्या है? हक़ और बातिल आमने सामने खड़े रहेंगे और इसी में इंसान की आजमाइश है कि वो अहले हक़ को फॉलो करता है या अहले बातिल को। तो आज भी हमें इन इख्तलाफात में, फ़िरक़ावारियत में परेशान नहीं होना चाहिए। हमें दीन इस्लाम का दामन मजबूती से थामना चाहिए, क़तअन दिल से कि कौन क्या कर रहा है, कौन बहस कर रहा है, कौन गलत रास्ते पे चल रहा है, कौन सही रास्ते पे चलता है, हमसे हमारे बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, इसमें अल्लाह ने हमें तरगीब दी है कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। कुरान इस मज़मून को बहुत ज़्यादा बयान करता है और अल्लाह ने बता दी एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त और कोई दोस्ती और शफ़ाअत काम नहीं आएगी। तो इस दिन से पहले के लिए आप खर्च करना शुरू कर दें। आज हमारे यहाँ जो खर्च करने का तसव्वुर है वो ज़्यादातर मन्नतें कुछ मानी भी होती हैं लोगों ने, कुछ बीमारों के सदक़े निकाले जा रहे होते हैं उनके सर पे से घुमा घुमा के ताकि ये ठीक हो जाए, और पता नहीं क्या क्या इस तरह के काम हो रहे होते हैं, कुछ आमिलों ने बताए हुए होते हैं। तो वो भी ठीक है कि आप बीमारी से बचने के लिए सदका करें, वो उसके मरीज़ के सर पे घुमाना तो बिल्कुल एक बिदअत अमल है, लेकिन वैसे ही सदक़ात से बलाएँ टलती हैं। लेकिन कुरान जिस खर्च करने को फोकस करता है ना ज़्यादा, वो है आखिरत के लिए। एक आखिरत का दिन आने वाला है जिस दिन हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और गुनाहों का ढेर लगा हुआ होगा हमारे सामने और जहन्नम की आग होगी। तो उस वक्त हम याद करेंगे कि काश इस अल्लाह के इस गज़ब से बचने के लिए हमने दुनिया में कुछ सदका और खैरात किया होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। तो आखिरत में अल्लाह के गज़ब को और दुनिया में अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए सदका तो खैरात करने चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और आप देखेंगे इन आगे सूरह बकरा के इन रुकू में खर्च करने ही के फ़ज़ाइल को बयान किया जा रहा है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होती है कि हम इतनी फजीलत सुने खर्च करने की और फिर भी हम अपने आप को खर्च करने का आदी ना बनाएं। तो फरमाया कि एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। आज जो उस दिन के लिए इन्वेस्ट कर दिया बस वही क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगा। वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर लोग ही जालिम हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, क्योंकि काफिर या तो सदका करता नहीं है और अगर करता भी है तो आखिरत के लिए नहीं करता। मुसलमान सदका करता भी है और नीयत भी ठीक होती है अल्लाह को राज़ी करने के लिए और आखिरत के लिए सदका करता है। अब अल्लाह कितनी बड़ी ज़ात है जिसके लिए हमें खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो इस आयत में अल्लाह ने अपनी सिफ़ात बयान की हैं जो आयतुल कुर्सी की तफसीर में मैं बयान कर चुका हूँ। चूँकि इसकी तफसीर मैं कर चुका हूँ तो इसकी कुछ फ़ज़ाइल बयान कर दूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ने की तरगीब दी है और फरमाया कि जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते हैं तो शैतान उनके करीब नहीं भटकता। तो ये जो फलीते पलीते और लोग अमलियात और बंदर के पंजे और खून की छींटे, ये जो फजूल चीज़ों में लोग लगे हुए हैं, तो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें। इसकी बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह कोई शैतान और आसिब आपके करीब नहीं आएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी आयतुल कुर्सी पढ़ने की तरगीब दी है। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी चाहिए। अलबत्ता इसमें उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज से मुराद बिल्कुल फ़र्ज़ के बाद है, और बाज़ उलमा की राय यह है कि नहीं, जिन फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें हैं तो उन फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम वाली मुख्तसर दुआ पढ़ें और फिर सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें। तो ये दोनों उलमा की राय हैं और दोनों की तरफ दलाइल हैं। मेरे जो रुझान है वो दूसरी राय की तरफ है, क्योंकि सही अहादीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते थे, फिर खड़े हो जाते थे तो और सुन्नतों में मशगूल हो जाते थे घर जाके। तो इससे पता चलता है कि फ़र्ज़ से बाद जो है वो फ़र्ज़ की जब तकमील होती है सुन्नतों के बाद, तो उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। तो दोनों राय हैं उलमा की, जो कोई किसी भी राय पर अमल कर ले। तो इसकी बहुत फजीलत है। इसका बच्चों को ये सिखा देनी चाहिए और ताकि वो भी इन फजूल जो चीज़ें हैं हमारे माशरे में आसे वासे भी इस तरह की चीज़ें, इनसे हिफाजत रहे।
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس میں بھی ایک علمی نقطے کی بات کیا ہے کہ یہ جو بار بار غیر مسلم نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو اسلام تلوار کے زور سے پھیل ہی نہیں سکتا، کیونکہ تلوار کے زور سے تو اسلام میں داخلے پر اسلام نے ہی پابندی لگا دی ہے کہ آپ تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان کر نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام نے حکومت قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، وہ تو ساری دنیا ہمیشہ سے اٹھاتی رہی ہے۔ آج دنیا میں جتنی بڑی بڑی حکومتیں وہ فوجی طاقت کی بیس پر ہیں، اگر ان کے پیچھے یا تو ان کو سپورٹ کوئی اور فوج کرتی ہے یا وہ خود اپنی ملک فوج بناتے ہیں۔ جاپان کا امریکہ سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو امریکن آرمی جاپان کی حفاظت کرے گی اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے، تو یہ تو طاقت ہی کے بل بوتے پر انسان حفاظت کرتا ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، لیکن اسلام میں زبردستی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسلام کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے کہ مضبوط چھلا۔ تو جو لوگ ڈپریشن میں اسٹریس میں رہتے ہیں نا اور ایک ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں، تو ان کو اسلام دعوت دے رہا ہے کہ تم گمراہی میں اور حیران سرگردان وادیوں میں جیسے کوئی پاگل گھوم رہا ہوتا ہے نا، تم گھومتے رہو گے، تمہارے پاس بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ صرف اسلام۔ تو اسلام کے چھلے کو مضبوطی سے تھام لو۔ لن فصام لہا، یہ چھلا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں تم نے چھوڑ دیا تو ایک الگ بات ہے، تو اسلام آپ کو نہیں چھوڑے گا، اسلام آپ کا ساتھ دے گا، اسلام آپ کو گمراہی سے نکالے گا، اسلام آپ کو ٹریک بتائے گا، اسلام سیدھا راستہ بتائے گا، اس پہ چلائے گا، چلانے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا۔ تو اسلام کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم اس چھلے کو مضبوطی سے تھامتے نہیں ہیں، اور تھامتے ہیں تو کمزوری کے ساتھ۔ آج اسلام پر چلیں گے، کل بیوی نے کچھ الٹی بات کر دی تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کی وجہ سے اسلام کی نافرمانی شروع کر دی۔ بیوی شریعت پہ چلتی ہے، شوہر اگر کچھ پابندیاں لگا دے تو وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ کبھی ماں باپ کے آنے میں اسلام کو چھوڑا جا رہا ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے، کبھی ماحول کی، یہ بارات کے کھانے اور یہ جہیز وہیز کیا، یہ تو سب اسلام کو چھوڑنا ہے نا۔ یہ تو جتنی باطل رسومات ہیں ان میں جو ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم اسلام کے چھلے کو مضبوطی سے نہیں تھامتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا جو نبی کو نبی مان لے، اللہ کو اللہ مان لے، اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لے۔ حقیقی معنوں میں جو اسلام کو فالو کرے گا اس کو اسلام کا ٹیسٹ پتہ چلے گا اور اسلام کی لذت اس کو محسوس ہوگی۔ اور یہ جو آخری آیت ہے کہ اللہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر آتا ہے کافر کو، اور اہل اسلام کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، تو یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے کا سفر چلتا رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ لیں اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے جائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس میں 3 صفات ہو۔ نمبر 1 وہ عقل بھی رکھتا ہو، نمبر 2 جس کام کا مشورہ لیا جا رہا ہے اس میں اس کو تجربہ بھی ہو، تیسری بات یہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، کیونکہ پرہیزگار آدمی کو اللہ کی طرف سے خاص قسم کی گائیڈنس ملتی ہے جو گناہ گاروں کو نہیں ملتی۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے، انتہائی ذہین ہو کے بھی بے عقلی کے کام کرتا ہے پھر وہ۔ اور تقوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے سب سے پہلی جو اس کی نعمت ملتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی عقل کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور آپ درست سمت میں آپ کو سوچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔